Hola, buenas. Nos encontramos en el capítulo número 2 de The Stanley Parable. La verdad es que, pues, no esperaba mucho del juego, si soy sincero, pero la verdad es que me gustó. Está entretenido, hemos visto ya, creo que son dos o tres finales, que es uno quedándose en la habitación, uno siguiendo full las órdenes, el otro como con varios reinicios de por medio, medio raro, pero hey, han estado divertidos y me lo he pasado bien, y creo que eso es como lo que importa. Eh, bueno, no, sí, es que pensé que estaba como comenzar partida como en negro, como que no podía. Eh, eso puede sacarse de contexto y sonar racista. Pero bueno, no importa. ¿Qué más iba a decir? Cosas importantes. Aquí que queden también para el canal de YouTube. Pues no mucho realmente. ¿Cómo se llama esto? Creo que este y posiblemente el viernes sean como los últimos días de The Stanley Parable. Vamos a ver hoy qué tal queda, qué tal vamos, qué tal está la cosa. Y ahí vemos, el día viernes, en teoría, se decidiría lo que sería el nuevo juego que empezaríamos a partir de la próxima semana, aparte del nuevo juego que vamos a estar jugando en Play. Entonces, para la gente de YouTube que esté viendo esto, que probablemente sea absolutamente nadie, vuelvo y repito, todos los días, siempre me confundo con esto mismo. Lunes, miércoles y viernes estamos en directo de 6:30 de la tarde hasta 9 de la noche. Casi siempre. Todos esos días. Los lunes, los miércoles y viernes. Y la idea es empezar también los sábados a estar en directo a partir de las 10:30 de la noche. Entonces, dicho todo esto, creo que ya podemos comenzar. Vamos para allá. Ok. No tengo mucho que destacar del capítulo anterior, aparte de que hay un pequeño corte que, o sea, lo estaba viendo justamente antes de empezar este video de YouTube. O sea, hay un momento que hago un corte que es tan perfecto que es que llego, le pongo pausa y le quito la pausa casi al momento. O sea, que no se ve nada de la parte que estaba ahí, que es toda la parte que está al inicio, inclusive un poquito más. This is the story of a man named Stan. Pero esto ya lo sabemos. Ok, vamos allá entonces. A ver, All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. vamos a buscar porque por aquí tiene que haber una computadora que nos pida como acceso, por así decirlo. Supongo que tal vez esta al ser la primera run, puede que no salga. Pero sabemos de que hay una computadora ahí que me pide acceso. Y When aquí era Stanley came to a set of two izquierda, open ok, te doors, vamos por this el lado was not derecho. the correct way to the meeting room, and Aquí nos Stanley dice knew it que vamos a perfectly ir a ver well. una Perhaps habitación he con wanted to más stop by the detenimiento o algo así. employee lounge first, Ahí está. just to admire it. Pero realmente Ah, no. Lo que vamos a yes, hacer es truly a seguir. room worth Chao. admiring. But eager to get back to Aquí business, nos dice que nos Stanley took the vayamos por el lado first open door on izquierdo. his left. Pero no, lo vamos a hacer. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Ok, por aquí sería bueno obtener entonces. O sea, también hay cosas que nos hacen falta por obtener. Por Look, ejemplo, Stanley, I think perhaps we've tarjetas gotten off on the wrong foot estas de. here. I'm not your enemy, really, I'm not. Vamos para I arriba. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. What? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into ¿Cómo, your cómo, cómo, life. cómo, cómo, cómo? She's been waiting. ¿Quién ha estado esperando? ¿Cómo? Ok, entonces al parecer tenemos mujer. Ok, mm, pues avancemos a ver qué pasa. Por aquí no hemos ido todavía, entonces todo esto va a ser nuevo. Cerramos la puerta aquí. Y a ver qué nos vamos a encontrar. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith. Vamos a abrir el teléfono a ver qué pasa. Habitación 427. Wait, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife?
who'd want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Que no, que se vaya a la mierda, que hijo de... Sorry, but you're in my story now. Ok, se puso un toque turbio ahora. Me agrada, me agrada, me agrada. Ok. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. ¿Cómo? Buenos días, empleado 427, presione 8 en su teclado. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Por favor, presione 8. Voy a hacerlo por última vez. Si me lo vuelven a pedir, no lo presiono. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Presione F. Pues voy a presionar 4. El 8 de nuevo. Pues jódete porque no presiono nada. O sea, no te miento. El narrador hasta cierto punto le había agarrado cariño por lo que habíamos vivido en la parte anterior de todo lo que había pasado, que, o sea, que el compita nos había acompañado a lo largo de la historia, que se había reiniciado varias veces, le había agarrado como cierto cariño, pero en este narrador que está aquí ahorita me está tocando los huevos de una manera, weón. Voy a dar últimos 5 segundos, si no pasa nada en esos 5 segundos, presionamos al botón F, porque pues, tampoco es plan de quedarnos aquí sin hacer absolutamente nada. No puedo, quiero ver si puedo hacer alguna otra cosa, aparte de presionar F. De hecho, esa es la habitación ¿cómo se llama esto? Iba a decir del presidente. Bueno, sí, como el presidente de la compañía. Parece que no puedo hacer nada más que presionar F. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Ok. Uno para mirar la TV. And so he began to What? fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Ok. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Ok. Si lo notas, está hablando de literalmente lo que está pasando el día de hoy, comillas, comillas, ¿verdad? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. What? Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down What? another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Ok. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. ¿Qué para decirle a tu esposa que la ama? But there is no answer. How could there possibly be? In 4-7. reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Ok, si lo están notando, la habitación se está transformando en nuestra oficina. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see?
Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? Ok. How can I make him look at himself? Es que, no sé, o sea, está raro y por una parte no me I gustaría. suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Ok. Este se puso un toque más táctico. La verdad, me gustó. Me gustó, pero sí está curioso, está curioso. Aquí se acaba de hacer reinicio. Pero hemos visto que muchas veces los reinicios, cuando son hechos por el narrador, no, no están tan bien hechos, por así decirlo. Entonces vamos a ver si hay algo All of diferente his ahora. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No Aquí. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Quiero buscar también una keycard. O sea, lo que sería como un típico badge con una tarjeta que me permite entrar a otras habitaciones. Porque ya hemos visto habitaciones que la requieren, pero no la he encontrado por ningún lado. Oh, ok, aquí está la computadora que awaiting input. Input received, ok. Primero hecho. Este se tiene que hacer durante diversas runs, supongo yo, para poder activarla bien. Vamos a ver. Voy a seguir. When Stanley came to a set of two Bueno, open por el lado doors, izquierdo esta he vez. entered the door on his left. Quiero ver qué más puede ver por aquí. Yet there was not a single person here either. Ok, nada. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Recordemos que igual de camino para allá habían varios puzzles que no llegué a hacer. Por ejemplo, esta puerta no sabía que se podía abrir. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Realmente no hay nada aquí. There was nothing here. Ojo. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Voy a darme aquí un toquecito porque si ya interactuó una vez significa que puede hacerlo hasta 2 veces. Igual, It was baffling that ahí está. Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ok. Que es que quiero buscar dónde. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Por- Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Porque quiero y porque puedo realmente. O sea, no tengo mucho motivo para hacerlo. Simple y sencillamente lo hago. Porque ya he visto el final por el que lleva You este do camino. realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. It didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Pero aún así estamos interactuando. Con lo cual sí Maybe tiene una to función. you This is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. What the fuck? Y en los subtítulos lo pusieron como que si fuera Stanley argentino. was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley Dinero de drogas. drugs and hookers. ¡Oh, bueno! Ahí están las drogas y las prostitutas. No, hombre, Well, pues. I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. ¿Cómo? You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard.
Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. When you've done that, just step out into the hallway. Ok. Pues o sea, está muy curioso que literalmente por solo meternos a una sala de limpieza con objetos para limpiar el ambiente saliera todo mucho texto, la verdad. Y está divertido también, o sea, que cosas tan estúpidas o tan pequeñas como meterse a una habitación así tenga tanto diálogo. Y, o sea, ahorita estoy intentando alargarlo un poco más para ver qué pasa. Pero creo que sí, ya no hay nada más, o sea, realmente ya no se puede hacer nada más. Voy a darle como sus últimos momentos y si no, ya nos vamos. Pero está curioso, cuanto menos. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ahora sí, sigamos entonces. Ah, second Está. player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. A que me meta de nuevo. You too. At the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. No me esperé eso, la verdad. Pero sí, está divertido. Solamente que no sé qué pasará si salgo y entro. Voy a hacer eso un rato para ver. A ver, ¿salgo? ¿Dice algo? ¿No? ¿Me vuelvo a meter? Ya, ahí sí supongo que ya ahora sí agotamos como todas las interacciones que podía haber con esto. Ok, escaleras. Antes de seguir por las escaleras quiero meterme por última vez. Sí, no, ya. A ver, aquí creo que tenemos que Coming to subir. a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Vamos para abajo entonces. Ok, botón rojo, no se puede tocar. Por aquí parece no haber nada. Nada aquí. Oh. Hoy llegamos a un parking lot. But O sea, Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. vamos a escuchar. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be Okay. real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid?
And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. ¿Y si esto no es One un he sueño? was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice is describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. What? Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Ok. Está bastante curioso este final, supongo. Of a woman named Mariella. ¿Qué? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ok. Y ahora volvemos a empezar, supongo. Ok. Creo que ha sido tal vez de los finales que más me ha gustado hasta el momento. La verdad. Pues está muy curioso el juego. Porque, o sea, tal vez en ese momento, si nosotros hubiésemos seguido caminando, no hubiese pasado eso. Y hubiese saltado como otro diálogo, lo que interpone que no pueda pasar ese final. Entonces, no sé, todo está muy curioso. Pero bueno, sigamos. Ok, entonces, acabamos de vivir un reinicio. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Ok, igual tenemos que seguir buscando en la computadora donde está para interactuar. Entonces vamos a ver. Esto nada. Aquí está. Oh. Okay,
Llevamos 2 de 5, entonces. No sé, lo que sí no sé es que si eso cambiará, por así decirlo, como por finales. O sea, como para... No es como que exactamente con cada reinicio que yo hago, sino con cada final que saco, por así decirlo. When Stanley came to a Vamos de set nuevo of al lado two izquierdo. open doors, he entered the Esta door on vez his left. volvemos a ir abajo. Que cosas que ya vimos. Ya vimos lo del cuarto de limpieza. Yet there was not a single person here either. Feeling Avancemos, a wave avancemos. of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Y Coming to a esta vez lo staircase, que vamos a hacer es, Stanley vamos walked abajo, upstairs to his boss's pero office. no nos quedamos aquí. Lo que hacemos es que But seguimos. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in A such a ver, por aquí dice competitive que está la economy, salida. why had he taken that risk? All because he believed Ok. everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other Ok, strange es que observations. ya esto tiene un For poco más de example, sentido. why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors Bueno, a ver por close arriba. automatically behind him wherever he went? Claro, es que ya ahora sí, es que yo pensé, bueno, como mencioné hace poquito, que si continuábamos, tal vez la narrativa cambiaba, por lo que And veo, for no. that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply Entonces, repeating? no sé No, si debería Stanley ser said un to himself, reinicio this is o all too strange. si This can't dejo be que real. la And at historia pase. last, he came to the Voy a meter, volver a comenzar la partida mejor. Vamos a avanzar. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos a ver las interacciones que hemos tenido con la computadora. Si tenemos solamente una, dos o inclusive cero. Porque aquí no hay en este caso. Entonces, When Stanley came to vamos a por el lado set of izquierdo. two open doors, he entered the door on his left. Vamos a ir arriba. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Que por Stanley abajo ya walked vimos upstairs literalmente to his el único boss's camino que office. hay. Baño ejecutivo. No podemos acceder a. No puedo cerrar aquí. Ahí es la sala, la oficina central, por así decirlo. Por aquí no podemos pasar. Pero parecía como que si hubiese algo detrás de, ¿no? ¿O fue cosa mía esa? Sí, parece como que sí hay algo, pero no se puede ver. O al menos no de momento. Ojo. Tercero ya. Sí me lo cuenta. Sí cuenta como el tercero, ok. Entonces, habrá que ver. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, 4851 Stanley era. wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that ¿Cuál his era? A ver. boss had been keeping from him. And so the boss had 4852. assigned No. it an extra 2845. secret pin O number. sea, me acordé de los números Stanley que was eran, in pero such no a del rush to orden. get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. What? Por apresurado, literalmente me dijeron como, no, compa, tranquilo, tranquilo. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. De hecho, mira, ahí arriba hay otra cámara. Ok, ahora. A partir de aquí ya podemos hacer las cosas diferentes. Por ahí se baja. Por aquí no había nada. Entonces, ok, de momento nos toca bajar. Y ya iremos viendo el resto entonces. Descending deeper into the building,
Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay. Aquí es donde de hecho al lado izquierdo nos dice escape, Stanley ¿verdad? walked straight Ahí ahead está. through the large door that read Nope. Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ok. Quiero ver qué pasa entonces. Porque para atrás. Ok, todavía podemos ir para atrás. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Todavía no. Quiere seguir. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Vamos a ver. ¿Será una calle nada más? No creo, sí. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. No hay ninguna forma de salir. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Y la voz cambió. Stanley Parable. Lo que no sé es que si esto estaba destinado a pasar o si pasó porque estuve presionando mucho como la cabina de abajo como para intentar escapar. Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ya nos cambiaron el narrador. A ver qué más pasa. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Nature painting. Estas son las pinturas que hemos visto todo el rato. La computadora de Stanley. Office layout que dice: This blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered through development. Ok, básicamente esta es nuestra oficina, de hecho, donde nosotros salimos. Aquí donde están las computadoras estas. Aquí donde empezamos con las computadoras en las que podemos interactuar. Hasta llegar. El corredor dice: The facing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved and altered to make sure the player reaches the two doors in a good time. Y aquí es la primera decisión que nosotros tomamos, saliendo hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué hice aquí? Las dos puertas. El set de dos puertas abiertas. En la primera parte, como por así decirlo, la primera pieza del juego ser diseñada. Una vez esta habitación fue creada, el resto del juego emergió como una extensión de esto. Una exploración en la contradicción de que este cuarto posee, que es básicamente el seguir instrucciones o no. Filling cabinets. Ahorita, o sea, estamos viendo básicamente como el desarrollo del juego, por así decirlo. Estos son los cubículos que se mantienen.
la oficina, la puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. Sonido de los botones dice una sección de sonidos usadas a través del juego cuando los botones son presionados. Cada sonido tiene un mix of a keyboard stroke and synthesized tone, tono sintetizado y como el sonido del teclado. Ok, esos son como los diversos sonidos de botones que nos podemos encontrar a lo largo del juego. Están también las computadoras, office computers, y cada uno como de las cosas que aparecen en cada una de ellas. Los créditos. Vamos a ver qué hay por el lado derecho. El reloj de la oficina. Ok, es diferente de hecho en cada una de las formas, por así decirlo. Está este que es la del medio, que es la que siempre hemos visto, pero el lado izquierdo y el lado derecho no lo hemos visto. Hasta el momento no lo hemos visto. Ok, quiero ir por el lado izquierdo también para ver qué hay. Ok, más elementos de la oficina. El lugar de mantenimiento, por aquí hemos pasado, dice. Una temprana versión del área de mantenimiento. Los cubículos. Esta es la impresora que de hecho está casi que al inicio. ¿Qué dice? Text. Increase MBPS in the same image. What's that clock? Que no sé, supongo que serán como bugs que tal vez salieron en el desarrollo. Greenlight dice: en septiembre del 2012 subimos de Stanley to Greenlight. Valve procesó of approving game for Steam. Supongo que Greenlight tal vez es como el la preconfirmación para estos juegos por subirse a Steam. Supongo yo que es eso. Que de hecho mismo dice Valve procesó y aprobó el proceso de Valve para probar y aceptar los juegos para Steam. The Greenlight page had only a series of cryptic photos which were still enough to win the community's approval. Ok, que básicamente solo tenía como un par de fotos, que son estas supongo, y que solo con esto consiguió lo que es la aprobación de la comunidad. Warzone. Que dice en un desarrollo temprano decidimos un final donde Stanley terminaría en un campo de batalla peleando contra aliens. Game would become sentient and would wage war. The narrator. Ok, que básicamente la guerra iría contra el narrador, por así decirlo. Nos dimos cuenta después de empezar que una guerra sería como una broma muy llevada más allá del tono del mismo juego. Además, algunas personas interpretaron esto como marketing shooters, que básicamente que era un poco de, más bien marketing, no, perdón, que era un poco como de hacerse burla de las personas a las que les gustan los shooters, eh, la cual no era la intención de ellos desde el inicio. Y aquí están los bocetos, de hecho. Que entonces como dándole un contexto más alienígena al narrador. Pero que básicamente que era como que ya sobrepasar esa línea de ¿cómo decirlo? Como de parodia que quieren hacer dentro del juego. ¿Qué dice? Dice, los correos del narrador. Después del segundo tráiler, we ask people to email the narrator for questions. Pedimos que le enviaran preguntas al narrador. We initially planned to use this for the promotional materials. We never found the perfect use for them. Que planean utilizar estos correos que fueron enviados al narrador como material promocional, pero que no encontraron una buena forma como para hacerlo. Aquí hay una sección de esos correos. Oh, ok. On the scales of Maxence to Salvador, please, I would like you to keep this proposal as a top secret and delete if you are not interested and get back to me if you... Ok. How is the game? How is the game going? I hope it's good. Better the first one from a cool man. Ok, básicamente son los correos que
recibió como el narrador. A ver qué dice. The long and the version of the long. The office, más materiales de la oficina. ¿Qué dice? The apartment timer. Llegó a 0. 15 dice. En una versión anterior, in a previous version of the choice leading to the apartment ending, que fue el que vimos hace poco, que es el que nos lleva a nuestro apartamento, un timer te daría 15 segundos para contestar el teléfono. No contestar el teléfono. Ok, el no contestar el teléfono llevaría a un final diferente. Con lo cual casi que nos garantiza que, o sea, que no había un final diferente entonces para el teléfono, por así decirlo. The cargo leave. Ok, este es supongo que va a decir que es una versión temprana de eso. The second version is functionally the same as what it is the final game, but we wanted it to look more like a place where cargo is actually stored. Que básicamente que no es como una versión temprana, sino que es una versión diferente a la que ya hemos visto. Cargo leave was always turned to choice of a stand or jump into a different path. However, after this early version, we also wanted the opening of the letter falling to their death. Ok, están hablando un poco sobre, digamos, como la decisión de uno de, por ejemplo, en el capítulo anterior vimos que nosotros nos tiramos de la, ¿cómo se llama esto? Donde se cargan las cosas y demás, nosotros nos tiramos hacia el otro lado donde había como una barandilla y pudimos avanzar por ahí. Por lo que veo, si saltábamos mal podríamos llegar a morir. Y siempre estuvo planeado esto de que se nos diera la oportunidad para como salirnos de ahí, del camino. A ver, one option, staircase of A, this of A, first choice. Ok, dice the maintenance. One option, one to rate to maintenance is allowed. The original back to story options. Ok, un poco como los finales que estaban contemplados según se ve. Y al parecer también como que se puede ir por la ventila. Vamos a ver qué dice. Layout como el mantenimiento. Esto es como el... No me acuerdo cómo traducir layout como tal. Dice... el... A ver. The flow of the hallway following the first two doors was important to get right. Clearance will replay them so many times we discussed a number of designs, but ultimately it was the simplest version that won out. Ok, básicamente como las diversas formas para poder llegar al... como después de la primera opción, que es el si obedecer o no, como qué es lo que pasaría o cuáles son como las opciones que uno tenía ahí después de eso. The game is not paused. Begin the game again. Ok, skip ended, dice. Por un largo tiempo teníamos... We had an ending that only ended when the players restarted from the escape menu. Unfortunately, very few players realized this was what they were supposed to do. Ok, que había un final donde literalmente lo único que nosotros teníamos que hacer era como reiniciarlo por sí mismo, pero que muchos jugadores se frustraron con eso. O sea, aquí literalmente toda esta habitación es básicamente para enseñarnos como el desarrollo que ha tenido el juego a lo largo de las diversas épocas. Sus ideas iniciales, las cosas que se llegaron a completar, las otras que no. Voy a volverme un toque porque más aquí veo que todavía podemos seguir como mucho. Entonces quiero ver también qué más hay por el lado derecho. Por el lado derecho también habían cosas. Es interesante porque también nos demuestra como todo lo que es el desarrollo de un juego y todas las decisiones que se hacen, tanto de marketing como las que no. Entonces vamos a ver. Sé que... Play long. ¿Qué dice aquí? Outtakes. Kevin Bright, la voz del narrador, grabó un diálogo del juego entero. Spread times over the 2 years of development. These are clips from early takes that were not used in the final game. Que básicamente el narrador. Se escucha pero muy poco. They're throwing a surprise party for him for all his button pushing. Does that sound plausible to you? A ver qué dice. Ok, el narrador Kevin Bright grabó un diálogo del
juego en su totalidad 3 veces de forma separada a lo largo de los 2 años del desarrollo. Estos son como clips o pequeños fragmentos de como el early, como las primeras versiones que no fueron añadidas al juego final. Ok, hacemos a lo siguiente. Por el lado izquierdo se ve que todavía tenemos camino. Aquí dice Underground, an early version of the underground portion of the game. Como una versión temprana de esa parte del juego. A ver, igual todavía hay finales que me tocan por sacar, pero realmente tampoco es tan largo este juego. Freedom Ending, ahí está, este fue el primero que sacamos. Dice: This was the very first incarnation of the Freedom Ending in the game's alpha. Como que la primera versión que se sacó del final de liberación, por así llamarlo, del juego. Oh, ok. Llegamos a donde estábamos antes. Ok, buen momento entonces para volverme en ese segundo, por así decirlo. Monitor Room Elevator dice: em, durante un tiempo el elevador en el cuarto de monitoreo podía ir arriba o abajo. And can down below, con un contador de libertad abajo, por así decirlo. Abandonamos esto cuando los jugadores encontraron muy difícil de recordar qué había arriba y qué había abajo. Place the two endings together instead. Ok, y pusieron ambos finales juntos, por así decirlo. ¿Qué es esto? Contadores en los escritorios. From another version of the countdown ending. Pero es que creo que nosotros no hemos encontrado ningún contador, ¿no? This is the freedom ending as it exists in beta. Que este es como el final de la libertad que había en la beta. Ahí está la salida. Ok, una versión temprana de el corte que tiene un conteo. Vamos a ver aquí también, porque aquí todavía me hacen falta cosas por ver también. Esto dice que setting model, setting went through many transitions represent the fourth version of the ending. Change it again shortly before lunch. Ok, este es básicamente como las habitaciones por las que hemos pasado, que se repiten una y otra vez, por así decirlo. Que es como para permitir que carguen las cosas. Setting levers. Dice: estas palancas fueron parte original of the setting, que es eso que vimos anteriormente. El jugador will pull a lever and the narrator would describe what color lever they had pulled. Y básicamente con cada una de las que nosotros hubiésemos jalado, el narrador describiría el color de las que estamos narrando. This is the early version of the ending known as setting, which was eventually cut off the merge with another part of the game. Ok, no, más bien miento. O sea, este es como otro final que hay, que creo que no lo hemos visto todavía. Entonces, todavía y no sé. What? Stanley.exe no responde. Ok, creo que el juego es... ¿Cerrar el programa? Ok, el juego se cerró solo. Ok, pero no sé si eso estaba como destinado, comillas, a pasar. A ver, voy a intentar avanzar hasta allá rápido. Quiero ver qué es este pasillo. Quiero ver si se vuelve a reiniciar, por así decirlo. A ver. Ujú. Ok, cuando pasamos por ahí sí. ¿O no? ¿Qué dice trailers? We ran 4 major tiers trailers over the course of the game's development, each meant to convey something about ajá. Release. El primero fue release, ¿cómo se llama esto? Como liberado en el 2012, mayo 2012.
Broken rooms and the voice of the narrators. Ajá. Que este es el tráiler. Lo curioso es que como que le da por cerrarse o como que presenta cierto fallo cuando entramos aquí. A ver si intento salir. No, y si vuelvo a intentar entrar. Sí, es como cuando uno intenta entrar. Queda como cierto fallito medio raro ahí. Ok. Pero voy a entonces intentar, ¿cómo se llama esto? Aprovechar el tiempo y pues seguir. Ahí está la salida. Antes de ir por la salida vamos por aquí arriba. Esto dice que... give me some mockup. David, the writer, asking of a space. Que básicamente esto es como lo que se le envió, lo que le envió William, que es el diseñador de niveles, a Davey, que es el escritor, y que eso fue lo que lo contrató. A ver, ok, por aquí ya pasamos, ¿cierto? Sí, por aquí ya pasamos. Lado izquierdo también, ¿puede ser? No. Ok, este es el diseño de, dice, Stanley's office, from left to right, ok, básicamente como las diferentes oficinas que se fueron creadas. Y esta fue la última, la que se quedó, y esta fue diseñada en el 2013. Entonces eso es lo que hice. Pero por aquí no hemos pasado. Sí, es que, o sea, sí, por aquí ya pasamos. Ajá, que el Warzone. Ok, pero esta es la entrada al lado izquierdo. Qué raro que no hubiésemos visto como las otras dos cosas antes. Como que, o sea, hay cosillas que nos saltamos antes. Ok, entonces ahora sí podemos ir directo a Exit. Y ya, yo creo que ahora sí, ya. Vamos a ver qué. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ok, supongo que nada más será darle a la palanca y Can ya. you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Supongo que está hablando de la relación. Stanley, Suave. you can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Poderle regresar al menú. Pero no lo voy a hacer. Al fin y al cabo, este es otro final. ¿Cierto? Y ahora solo puedo darle escape. Y volver a comenzar la partida. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. No, volvemos a empezar. Ok, tenemos que sacar diversos finales, por así decirlo, que hagan que esto se reinicie When sin yo Stanley came to tocarlo a set of two manualmente. open doors, he entered the door on his left. Vamos a intentar entonces irnos por el lado Yet there was not izquierdo. a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Me quedé Stanley pegado. decided to go up to his boss's office. Hoping he might, coming to a staircase, Stanley walked upstairs to 2845. his boss's office. Que ahora sí me acuerdo. Voy a hacerlo de una. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Bueno, creo que esto igual es un toquecito más rápido que como se estaba haciendo la de antes, por así decirlo.
Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Y ahora sí, avanzamos. Me quedé pegado. Es que estoy viendo una edición especial de Spider-Man. Uf. 20 de octubre. Ok, es en octubre que salía el Spider-Man porque estaba con que era en Stanley walked septiembre. straight ahead through the large door that read Mind Bah, no Control importa. Facility. Que, a partir de aquí ya dejamos de hacerle caso. Vamos a ver qué pasa. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Lo ideal sería intentar completarlo sin completarlo, por así decirlo. Now Prendemos las the monitors cámaras. jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant Estoy nothing. pensando que con esto se lo nota cada uno de los. Con esto This mind control facility, it was too hay horrible diversas to believe interacciones this couldn't be con true. las Had computadoras, Stanley really por been así under decirlo. someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring O sea, job? voy a That his darle toquecito emotions tiempo. had been manipulated to accept it blindly? Estoy viendo que, No. por así decirlo, con He cada refused to believe it. He run, couldn't accept it. His own como que avanzamos life un poquito in más por la someone historia else's esta. control? Never. Es It la was que nos permite interactuar con unthinkable, los wasn't it? computadores que nos Was it piden even interactuar possible? con. Had he truly spent his entire life utterly blind to Entonces the supongo que es world? como que así se sacará ese otro final. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For 05 he would dismantle the controls once and for all. Busca, o sea, ¿qué es? Console save. Por aquí nada, ya tocamos botón 1, botón 2. 3 está aquí. Vamos a ver el 4 y el 5, que están aquí. No, de hecho, ok, ahí está el 5 y el 4 está ahí arriba, ya lo vi. A ver. Porque estoy seguro que aquí algo hay. 4. Y me haría falta nada más el 5. Que también con lo que nos podemos guiar, capaz si son los sonidos. O sea, tienen que tocarse en una secuencia específica. Y me guío a través de los sonidos. Creo yo que se podría hacer otra cosa. Vamos a ver. Ok, este ya no. Pero sonó como un... No, una cosa rara. Vamos a ver. Este no. A ver. Vuelvo a darle al 5. Y esta vez sí me dejó. El 3. No. Vale, esto es que el 4 como está tan arriba, tal vez es un poco más complicado de darle. Vamos a ver. Nada. Es como que me permite interactuar, pero realmente tampoco pasa la gran cosa. Sí, parece como... Ok. Estoy seguro que tiene que haber algo aquí. Pero por alguna razón que desconozco no me deja interactuar con según qué cosas. Por ejemplo, esto me deja.
Waiting contact. Con muchas cosas sí me deja interactuar, pero los números como que no me dicen nada. Y pensé que tal vez guiándome un poquito con el sonido, pero tampoco. Vamos a ver. Utility power. Mind control. It'll await an input. Voy a dejarlo prendido esta vez, de hecho. And when at last he found the source of the... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say... 2 minutes. 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. Okay. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. No sé, o sea, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? You'd like to know where your co-workers are? El 3. A moment of Okay. solace before 3, you're 3, 3, 3, obliterated. 3, 3, 3, 3. ¿Dónde está el 3? I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you 1, free. 2, ¿dónde estaba el Of course, 3? that was merely in this instance of the story. 5 y el 4 Sometimes estaba when I arriba. tell ¿Dónde it, estaba el I 3? simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. 3 estaba ya, Other ya me acordé. times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, Botón though, rojo. this version of ¿Qué events botón rojo has estaba been ya? rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next Ya le di al botón go-around rojo. will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why Ok, not? amarillo. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. El amarillo no lo he visto por Oh, dear ningún me, lado. what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable Dos. of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this Correcto. video game Verde can be ahora. beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. Ok. This is not a challenge. It's a tragedy. Verde. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Goodbye, Employee. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice.
Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Porque vamos a empezar, supongo. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Segunda interacción. Ok. Ok, ese final está curioso entonces. O sea, supongo que ahí sí se podrá escapar. Pero eso será algo que descubriremos después. Porque de momento por aquí lo vamos a ir dejando. Ya llevamos un buen rato jugando. O sea, realmente queda 1 hora y media más o menos. 1 hora y media, casi 2 horas tal vez inclusive. No, menos. Como hora y algo. Como 1 hora y media, un poquito menos más bien, diría yo. Pero bueno, entonces, hasta aquí lo dejamos. Estuvo entretenido el día de hoy. Hemos visto nuevos finales, nuevas cosas. También descubrimos un poco más sobre el lore del juego. No tanto del lore del juego, sino como la creación de este mismo. Pero bueno, hemos visto que hay cosas que todavía nos quedan por explorar. Entonces, probablemente este mismo día viernes sigamos. Entonces, ahí para la gente. Si quieren continuar con esta historia, la seguimos el día viernes, que creo que ya sería el último día. Entonces, vénganse. Ya saben, de 6:30 a 9 de la noche estamos en directo. Entonces, aquí los esperamos. Nos vemos. Adiós.